शौकत बसरा साहब, मुज़ाकरात की बात भी कर लेते हैं। हुकूमत क्या सीरियस कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात हों, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब मामलात ना ही जाएं, तो वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है? कामरान भाई, जमहूरियत जिसका नाम है, जिसको सियासत कहते हैं, उसमें मुज़ाकरात ही तो होते हैं। उसमें पार्लियामेंट किस लिए होती है? वहाँ पर डायलॉग होता है, वहाँ पर डिस्कशन होती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जमहूरियत को नाम दे दें कि अपनी करप्शन का, लूट मार का, कि आप इदारे जो आपके ताबे हों, जमहूरियत आपके घर की लौंडी हो और तमाम आप जो कुछ करें पाकिस्तान के अंदर, आपको कोई पूछने वाला ना हो, तो ये जमहूरियत नहीं है। ये फाशिस्ट है, ये जमहूरियत। लेकिन कोई सीरियस कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑपोजिशन को एंगेज करने की? इससे पहले, लेकिन ये अभी जो बातें की जा रही हैं ऑपोजिशन की जानिब से, वो कह रहे हैं कि ये सीरियस कोशिश नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोशिश नहीं की गई मुज़ाकरात की जब हम चाह रहे थे, अब हम मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। लेकिन आप कोई सीरियस कोशिश अब भी कर रहे हैं कि ये मामलात जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना जाएं, अनार्की की जानिब मामलात ना जाएं? कामरान भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलाबाद में जब उन्होंने आज से 2 दिन पहले फैसलाबाद और सियालकोट गए, उन्होंने क्या कहा? एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया, उन्होंने क्या, हम हर तरह के मुज़ाकरात इनके साथ करने के लिए तैयार हैं, सिवाय ये कहें कि हमारे केसेस बंद कर दें, हमें ये नैब को ख़त्म कर दें, हमें एनआरओ दे दें। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या नैब इस्लाहात की जरूरत नहीं है? अगर ऑपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए जाते हैं कि नैब के केसेस हमारे पास, हमारे ऊपर चलाए जाते हैं, लेकिन आखिर में कुछ रिजल्ट नहीं आते हैं, तो नैब को इस्लाहात की जरूरत है, नैब में इस्लाहात की जरूरत है, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? कामरान भाई, आप सवाल ज्यादा करते हैं, जवाब कम लेते हैं। मेरा सवाल, आप एक सवाल किया तो जवाब ले लीजिएगा। जी जी। आपको पता है हमने नेशनल असेंबली में बाकायदा कमेटीज बनाई हुई हैं, नैब के हवाले से कमेटी बनी हुई है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से कमेटी बनी हुई है, और अभी जो आपने सवाल किया है पर्टिनेंट, नैब के हवाले से आज से 3 महीने पहले क्या हुआ? जब उस कमेटी की मीटिंग हुई, बिल्कुल रिफॉर्म्स की जरूरत है, बेहतर से बेहतर कवानीन बनने चाहिए। और कानून साजी क्या होती है? यही होती है ना कि आप बेहतर से बेहतर कवानीन लेकर आए। आज से 3 महीने पहले जब हम सब लोग इकट्ठे बैठे, इन्होंने क्या किया? ये 42 क्लॉजेज हैं टोटल नैब की, ये 38 ले आए कि इनको खत्म कर दें ताकि इनके तमाम केसेस खत्म हो जाएं। आपका पॉइंट आ गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी सिद्दीक साहब। इनके साथ सरा जी, सिद्दीक साहब, पहले तो ये बात जो करप्शन करते हैं, करप्शन की बात करते, मैं जवाब दे रहा हूं जब जल्दी से। करप्शन पे ये रातों रात सदारती आर्डिनेंस ले आए अपनी करप्शन बचाने के लिए। नैब के कुछ कवानीन में इन्होंने तरमीम कर दी, जो 3 महीने, फिर 3 महीने और 8 महीने कर ली। ये अपना हेलीकॉप्टर केस और दूसरे चीजों को बचाने के लिए इन्होंने आर्डिनेंस के जरिए, सदारती आर्डिनेंस के जरिए, ये कहते हैं जी करप्शन आपने चीनी में की, करप्शन आपने आटे में की, और 400 अरब रुपए की करप्शन की। करप्शन आपने अद्वियात में की, इंडिया से दवाइयां मंगवाई और बजाय अपना जिंदगी बचाने की दवाओं के आप विटामिन्स और इस तरह की चीजें आपने इंपोर्ट की और 400 गुना कीमतें बढ़ा दी। आप हेल्थ की बात करते हो, सरकारी अस्पतालों में एक्सरे, लेबोरेटरी टेस्ट, दूसरी चीजों की इन्होंने 4 गुना, 100 रुपए वाला टेस्ट 400 का कर दिया, 1000 वाला टेस्ट 4000 में कर दिया है। ये इनकी करप्शन भी है। और यहां पिछले साल जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाते हुए, जिसकी सदारत अपना सदर मुमलिकत ने की, वहां नैब के चेयरमैन ने क्या कहा कि मालम जब्बा और बीआरटी पेशावर के रेफरेंसेस तैयार पड़े हैं। लो जी, 1 साल हो गया है, वो कहाँ हैं वो रेफरेंसेस? वो इनके खिलाफ हैं। तो 2 बुनियादी बातें हैं। आप अपनी करप्शन से अपनी गर्दन बचाने के लिए जो आपने की है, रातों रात सदारती आर्डिनेंस ले आते हो और कहते हो हमने अब कैटेगरिकली कह दिया है हम कोई इस नैब कानून में तरमीम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम तो भुगत चुके हैं, अब इंशाल्लाह आप भुगत। ठीक है। अच्छा सिद्दीक साहब, अब एक और बात जो मैं मुज़ाकरात ही कर रहा हूं, क्या पीडीएम की क़यादत, क्या पीडीएम के रहनुमा, पीडीएम की जमातें मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? क्या पीडीएम की जमातें ये चाहती हैं कि लॉन्ग मार्च और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ये बात ना ही जाए तो बेहतर है, या फिर आप चाहते हैं कि अब ये जो होना है वो हो ही जाए, देखा जाएगा जो कुछ होगा आगे? नहीं,
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قمر الزمان کارا صاحب کی بات کی آپ نے سنی، نذیر لغاری صاحب. ہم مسلح جد و جہد نہیں کر رہے میرے بھائی، ہم عوام کے ذریعے دباؤ ڈال رہے ہیں. اور بالکل وہ عوام جو اس ملک کے حکمران ہیں اور اپنا انتظام ریاست کا چلاتے ہیں منتخب نمائندوں کے ذریعے، یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ منتخب نہیں ہیں، یہ جعلی فارم 45 کی پیداوار ہیں. اور پھر ہم نے چلے کہا آ گئے ہیں تو چلو کچھ کر کے دکھاؤ، چلو مان لیں گے. انہوں نے یہ نالائق ناکام ہو گئے ہیں. کشمیر کا سودا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کو واپس لے لیں. آپ معیشت تباہ ہو گئی، آپ دیکھ لیجئے، بے روزگاری بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، خط غربت سے لوگ کروڑوں لوگ مزید نیچے گر گئے. انتظامیہ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، پوری جو انتظامی مشینری ہے، صبح شام ٹرانسفریں انہیں دھمکیاں انہیں کر کے اس کو تباہ کر دیا ہے. صوبوں اور مرکز میں جھگڑے بڑھ گئے ہیں. یہ صورتحال ملک کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے خطرناک ہے. اس لیے ہم یہ جو کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا، آپ سن لیجئے، نون میں سے شین نکل رہی ہے، شین میں سے فلاں ہو رہا ہے، یہ اکتوبر کو یہ ہو جائے گا، نومبر کو یہ ہو جائے گا، دسمبر کو یہ، سب ان کی باتیں اللہ نے ناکام کر دی اور ہم نے ناکام اللہ کی مدد سے کر کے دکھا دی. جھوٹ بولتے ہیں. ابھی یہ پھر کہیں گے استعفے بھی آئیں گے اور یہ چلے بھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صدیق صاحب کا پوائنٹ آ گیا. بسرا صاحب، ایک تو صدیق صاحب نے بہت سے سوالات رکھے، میں چاہوں گا کہ آپ ان کا جواب بھی دے دیں. دوسری جانب بہت سے سوالات گزشتہ روز علی امین گنڈا پور کی جانب سے بھی رکھے گئے اور الزامات بھی لگائے گئے، سوالات بھی کیے گئے مولانا فضل الرحمان سے. لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت کا کام الزام لگانا اور سوالات اٹھانا ہے؟ حکومت تو جواب دیتی ہے اور ایکشن لیتی ہے. آرڈیننس میں ترمیم کے لیے بھائی کامران، گزارش یہ ہے، یہ الیکشن جیت جائیں، پاکستان بھی اچھا، فوج بھی اچھی، عدالتیں بھی اچھی، میڈیا بھی اچھا، کیونکہ لٹ مار کرنی ہوندی ہے تو پیسے کمانے ہوندے نے. اگر یہ الیکشن ہار جائیں اور اقتدار میں نہ آئیں تو یہ، میں ایک جملہ کہوں گا، ان سے پوچھیں یہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کیوں کی آپ نے صدارتی آرڈیننس کے اور ابھی جو ایک منٹ نہیں، آپ جملہ، آپ بعد میں جملہ لے لیجئے گا، آپ بعد میں جملہ لے. آپ مجھے پتہ ہے کہ ابھی آپ میں آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. میں نے جو پنجابی کی مثال دی تھی نا، یہ نون لیگ والوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ ککھ نہیں رہا اپنا تیلا نہیں چڑھنا کسی دا. ان کی دولت گئی، اقتدار جا رہا ہے، حکومت گئی اور اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ افراتفری ہو ملک کے اندر. جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں پر کرونا جو شدید لہر کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بہت شدید ہے سیکنڈ لہر، کہ لوگ یہاں پر سڑکوں پر گلی کوچوں میں مریں اور یہ ان کی لاشوں پہ سیاست کریں. میں پوچھوں گا کی ذہنیت کا، راتوں رات صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب کے قوانین میں کیوں ترمیم کی عمران خان نے؟ بچے پاکستان میں، ان کا پورے کا پورا ٹبر باہر، کس کی کرپشن کو فاروق صاحب جیسے بچانے کے لیے؟ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کس کی کرپشن کو بچانے کے لیے استعمال کون کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں حکومتیں کون بھیج رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم بی بی، صدیق الفاروق، جن کے نہ کوئی ایم این اے ہیں نہ ایم پی اے ہیں. بات صرف یہ ہے میرے بھائی، اس وقت آپ دیکھیں یورپ کے ایک ادارے، لیکن بسرا صاحب آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بہت، جب سے یہ جلسے شروع ہوئے ہیں تب سے یہ باتیں سیم باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. میں آپ سے چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، حکومت کا کام جو ہے کیا وہ سوالات کرنا، الزامات لگانا ہے؟ حکومت کا کام تو ایکشن لینا نہیں ہوتا، جواب دینا نہیں ہوتا. تو لے رہے ہیں، ایکشن لیے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. اگر ہم بھی باری مکمل کرنی ہوتی، 5 سال لینے ہوتے، پہلا تیری باری پھر ساڑھی باری، تو پھر کچھ بھی نہیں تھا. یہ آج نیب کے کیسز ہم کے ختم کر دیں، ہم ان کی بات مان لیں تو اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. بات ہی صرف یہاں پہ خراب ہوئی جب ہم نے اس مافیا کو قابو کیا، جب یہاں پر نیب آزاد ہوا، جب ادارے آزاد ہوئے تو وہ کٹے والا، بھینس والا، مجھ والا، ساری کی ساری حقیقتیں سامنے آ گئی. بات تو یہ ہے کہ ان نیب کے قوانین میں ترمیم کر رکھی ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کامران، آج ہم ان سے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں بسرا صاحب. خدا کے لیے جھوٹ نہ بولو یار، بسم اللہ پڑھ کے بات شروع کرتے ہو.
आज मरियम बीबी को बाहर आपने जाने दें। अपने नैब केसेस से आज बचने इनकी के जो लिए लूटमार तरमीमें कौम की के हैं। सामने कहें कि ये बड़े पाक पवित्र हैं, करप्शन है आप साफ कर रहे हैं। सब साफ है। सब अच्छा, झूठ। इनके लेकिन पास बसरा तो साहब यहाँ पे हमारे एक और खिलाफ सवाल सबूत आपसे हैं। ये करना तो चाहूंगा। टीवी में बैठ के अब ना बताएं। अभी सदीकुल फारूक साहब ने बसरा साहब बहुत से इल्जामात लगाए आपकी जमात पे और उन केसेस का जिक्र किया जो कि नैब आपकी पार्टी के नहीं खोल रही है। क्या समझते हैं इल्जाम आप, नहीं जब लगा ये रहा है केसेस इन्होंने, अगर सदारती आपकी पार्टी आर्डिनेंस के भी किया है नैब ना? खोल लेगी तो क्या आपको नैब बुरी लगना शुरू हो जाएगी? उसके अच्छा, बाद क्या खुलने नहीं चाहिए बिलियन ट्री का मंसूबा? क्या खुलने नहीं चाहिए चीनी पे जो करप्शन हुई है? क्या खुलने नहीं चाहिए दवाइयों की जो कीमतें बढ़ गई हैं इस पे? क्या नैब को एक्शन नहीं लेना चाहिए? आटे में जो कुछ हुआ, खुद आप लोगों ने इस बात का एतराफ किया कि आटा जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ, तो उसमें जो अरबों खरबों का नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? और नैब को क्या उस पर एक्शन लेना नहीं चाहिए? कामरान भाई, ये वैसे ही बात है कि चोर मचाए शोर। 99.9% केसेस जो हैं वो दोनों हुकूमतों ने जब एक दूसरे को कहते थे ना, मोदी का जो यार है, पेट फाड़ना है, स्विस बैंकों से पैसे लेकर, इन दोनों हुकूमतों ने बनाए एक दूसरे के खिलाफ। बाकी रही हमारे खिलाफ तो सदीकुल फारूक साहब इस्लामाबाद में रहते हैं। मंडे वाले दिन एक मैं इनको मुफ्त मशवरा दे देता हूँ, वकील की भी जरूरत नहीं है, एक एप्लीकेशन लें, जब फैसले इनके हक में आते हैं और हक और सच की फतह होती है, जब खिलाफ आते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में हमला कर देते, चले जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहें ये बिलियन ट्री का केस है, ये वहां का जो बस चली है उसका बसरा केस है। साहब, इमरान तमाम खान सबूत ले जाएं ने सुप्रीम कोर्ट के रातों अंदर। रात दूध का दूध, ऑर्डिनेंस पानी के का पानी जरिए हो जाए। नैब सुप्रीम कोर्ट की आप अपने नैब के हवाले से आप आज यहाँ बैठकर क्यों मगरमच्छ की? के आंसू बहा अपनी रहे हैं, गर्दन जो बचाने यहाँ के लिए बैठ के की वाह ना? देना कर रहे हैं, तो इनको जरूरत अपने ही नहीं लोगों है। की गर्दन ये बचाने के तमाम लिए की सबूत ना सुप्रीम तरमीम? कोर्ट में ले करप्शन जाएं, तो आप चीफ कर रहे कोर्ट हैं। में ले जाएं। ठीक, बसरा चेयरमैन साहब नैब आपका बहुत मौक़िफ़ आ अच्छा गया। था। शौकत बसरा जब साहब आपने वक्त चेयरमैन दिया, आपका नैब- बहुत शुक्रिया पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।